प्रोग्राम हालात हाज़रा फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अली के साथ। जर्मनी में क़याम पज़ीर सियासी तारकीन वतन के लिए उम्मीद की नई किरण। फ्रैंकफर्ट। जर्मनी में मौसम ख़ज़ा में रमा बरस 26 सितंबर को जर्मनी की वफाकी पार्लिमानी इंतखाबात हुए। कोई भी सियासी जमात वाज़ेह बरतरी हासिल न कर सकी। इंतखाबात के बाद और किसी भी सियासी जमात के बतौर जमात इंतखाबात में अक्सरियत हासिल न करने के बाद मुख्तलिफ जमातों में इत्तेहाद और हुकूमत में आने के मुतालिक बातचीत और मुआहदे तय पाए और अपने मंतकी इंजाम को पहुँचे। जर्मनी में 3 पार्टियों पर मुश्तमिल SPD, फ्री डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी पर इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। इन तीनों पार्टियों के आपस में मुज़ाकरात और उसके नतीजे में पॉलिसियां भी सामने आ रही हैं, जिनमें से कुछ पॉलिसियां जर्मनी में आए हुए और आबाद सियासी पनाहगज़ीनों और तारकीन वतन के मुताल्लिक हैं, जो अपने अपने सियासी पनाह के केसेस और अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से खौफ का शिकार रहते हैं। उनके हवाले से नौमुंतखब जर्मन हुकूमत, जिसके मुमकिना चांसलर ओलफ शोल्स होंगे, गैर मुल्की आबाद जर्मनी में मौजूद तारकीन वतन और सियासी पनाहगज़ीनों के मुतालिक अपने इत्तेहादी हुकूमती ढांचा में अहम गुफ्तगू और फैसले किए हैं, जो एक अरसा से आबाद तारकीन वतन सियासी पनाहगज़ीनों के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है, जो अपने मुस्तकबिल और जर्मनी में मुस्तकिल क़याम के हवाले से खौफज़दा थे। नई जर्मन हुकूमत के क़याम के साथ साथ कौन से फ़वाइद सियासी पनाहगज़ीनों और मुस्तकबिल की नौमुंतखब जर्मन हुकूमत क्या कानून साजी करने जा रही है, आपको आगाही देने की खातिर नाइन ब्रदर्स इंटरनेशनल की टीम ने ख़ास प्रोग्राम तैयार कर रही है। तमाम ऐसे प्रोग्राम को अपने आसपास के अफराद और मुख्तलिफ ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि मजबूर हाल अफराद को उम्मीद की किरण नजर आए। मुस्तकबिल में नई जर्मन हुकूमत के साथ होने वाली कानून साजी का इरादा और उसकी कुछ तफसील। वो तमाम अफराद जो 27 साल से कम उम्र हैं और 3 साल से जर्मनी में मुकीम हैं, उन्हें इमिग्रेशन की सूरत में वीज़ा मिल सकेगा। इसी तरह वो तमाम लोग जो 1 जनवरी 2022 को कम से कम 5 साल से जर्मनी में रह रहे हैं, उन्हें 1 साल का वीज़ा दे दिया जाएगा, ताकि वो काम वगैरह ढूंढकर मुस्तकिल वीज़ा ले सकें। जिन अफराद के पास पासपोर्ट या ID कार्ड नहीं है, उनकी शनाख्त के लिए हल्फिया बयान देना ही काफ़ी समझा जाएगा। नीज़ काम की इजाज़त के कवानीन में नरमी की जाएगी। इसी तरह पासशुदा असाइलम केसेस में हर चंद साल के बाद की जाने वाली बिला ज़रूरत चेकिंग ख़त्म कर दी जाएगी। जर्मनी की नौमुंतखब हुकूमत ने ये अपने इत्तेहादियों में ये प्रोग्राम है उनका, लेकिन इसको कानून में ढालने में कुछ वक्त लगेगा। इसके अलावा भी मजीद चंद आसानियां पैदा की जा रही हैं। बराए मेहरबानी आप अपने वकील के साथ मुसलसल राब्ता रखें, ताकि आपके मखसूस केस में इतलाक पाने वाले कवानीन की रोशनी में फ़ायदा उठाया जा सके। इसी तरह जर्मन ज़बान जानना, उस पर अबूर रखना इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी है। नीज़ जर्मन तंजीमों में भी शमूलियत इख्तियार करें। तमाम नाजरीन की आगाही के लिए जानना ज़रूरी है कि ये मुमकिना पॉलिसियां, जिनके लिए बाकायदा कानून साजी का मरहला तय होना अभी बाकी है, जिसमें मजीद चंद माह लग सकते हैं, लेकिन ये एक उम्मीद की एक मजबूत किरण है, जो आपके मुस्तकबिल के हवाला से अहम फैसलाजात हैं जो नई जर्मन हुकूमत लेने जा रही है। आपके जर्मनी में बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ, आपके लिए बहुत सी उम्मीदों के साथ कि ये जनरल तौर पर कानून साजी होगी, आप
किस कानून के जुमरा में आते हैं और किस हद तक आने वाले कवानीन से फवायद उठा सकते हैं, आपका अपने वकील से मजबूत राब्ता होना इंतहाई ज़रूरी है। आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल और प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ मैं हूं इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी का बेटा सदारती इंतखाब के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बुध के रोज़ एक इब्तदाई फैसले में ऐलान किया है कि साबिक मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल नहीं हैं। इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुल 98 उम्मीदवारों में से 29 उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया गया। लीबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के लिए खबरदार किया गया था कि इस साल के आखिर में तयशुदा लीबिया के इंतखाबात के इनेकाद में नाकामी सूरत हाल में शदीद खराबी और मज़ीद तक़सीम और तनाज़ात को जन्म देगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्की में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर्स मालियत से फ़ंड कायम करने का ऐलान किया है। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सदर रजब तैयब एर्दोगान अबू धाबी में मोहम्मद बिन ज़ायद की मौजूदगी में तुर्की में कई मुआहदे किए गए हैं। इन दोनों की मौजूदगी में सरमायाकारी के मुआहदे पर भी इत्तफाक हुआ है। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने कहा कि तुर्क सदर से मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए ज़ोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस ताउन से नए मौक़े मिलेंगे। हम चाहते हैं कि मिलकर दोनों मुल्क एक दूसरे के मफाद के लिए काम करें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से कहा कि एर्दोगान और मोहम्मद बिन ज़ायद के मुज़ाकरात बहुत कामयाब रहे और वो दिसंबर में अबू धाबी का दौरा भी करेंगे। इससे पहले अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद तुर्की के सरमाई दौरे पर बुध को पहुंचे तो ऐवान सदरात आमद पर सदर रजब तैयब ने खुद खैर मकदम किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का शानदार सरकारी इस्तकबाल हुआ। इन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर भी दी गई। इसके अलावा 21 तोपों की सलामी से भी नवाजा गया। चाइना ने अमेरिका से कहा कि वो ताइवान से इक़्तिसादी अमूर पर मुज़ाकरात बंद करें। चाइना इस मामले पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार और सख्त एहतजाज करता है। अमेरिका को अपने मुआहिदों का पाबंद होना चाहिए और फौरी तौर पर ताइवान से तमाम सरकारी रवाबित मुअत्तल कर देने चाहिए। चाइना ने ताइवान हुकूमत को खबरदार किया है कि ताइवान की अमेरिका की हिमायत में आज़ादी को यकीनी बनाने की कोशिशें कामयाब ना होंगी। याद रहे दोस्तों कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है और इसे रूस में देकर दीगर ममालिक की हिमायत भी हासिल है। इंडिया ने मकबूजा वादी से उड़ान भरने वाली परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांग ली है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है, जिसमें कहा गया है कि श्रीनगर से उड़ान भरने वाली परवाज़ों को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने दिया जाएगा। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के मामले पर पाकिस्तानी हदूद ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है। कौमी सलामती और कमेटी की जानिब से रिपोर्ट अरसाल कर दी गई, जबकि दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से भारत की दरख्वास्त के हवाले से रिपोर्ट्स भिजवा दी गई हैं। ये रिपोर्ट्स वजारत ख़ारजा को अरसाल की जाएंगी, जिसकी रोशनी में भारत की दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान ने मकबूजा वादी से उड़ान भरने वाली परवाज़ों पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है।
दूसरी तरफ भारतीय रियासत ने सरकारी ऑफिसर के घर की पाइपलाइन से नोट बरामद किए। छापे में 25 लाख कैश और बड़ी तादाद में सोने भी बरामद किया गया। पाइपलाइन खसूसी तौर पर नोट छुपाने के लिए बनाई गई। बड़े अरसे के बाद भारत में सरकारी ऑफिसरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया था कि चैनल्स के इश्तिहारात रोकने से मुतल्लिक ऑडियो मेरी ही है, जिस पर वफाकी वज़रा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज का इश्तिहार का कंट्रोल करने का एतराफ़ संगीन माली ज़ाब्ते का एक पुरज़ोर एतराफ़ है। उम्मीद है कि वो बैरून मुल्क में जायदादों का एतराफ़ कर लेंगी। मगर मरियम नवाज किस नौइयत से अवाम के टैक्स से दिए जाने वाले इश्तिहारात को अपनी ज़ाती मुफाद और चोरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मीडिया की आज़ादी पर उनकी मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई है। मरियम नवाज के इंकशाफात पर तहकीकाती कमेटी तैनात कर दी गई। तहकीकाती कमेटी नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी किए जाने वाले इश्तिहार में मीडिया ग्रुप्स को नवाजने से मुतल्लिक रिपोर्ट मरतब की जाएगी। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि मरियम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में कायम मीडिया को कौमी ख़जाने से वफाकी हुकूमत के 9 अरब 62 करोड़ 54,30,902 रुपये खर्च किए गए। हाई स्कूल का तालिब इल्म सऊदी शहरी मोहम्मद बिन फ़हद अपनी शादी के दिन तकरीब रोक कर इम्तिहान देने चला गया। जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन उसका इम्तिहान भी था, लेकिन बजाय अपनी शादी करने के दूल्हे ने पहले इम्तिहान दिया और दोनों कामों को ज़रूरी समझा और अपनी शादी के रिवायती लिबास में इम्तिहानी मरकज़ पहुंच गया। और इस मौके पर दूल्हे ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज तफसीर का इम्तिहान इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ शादी की तकरीब भी अच्छे से होगी। इसके बाद वो जल्दी से शादी की तकरीब में रवाना हो गया। बहुत से लोगों ने इस वायरल वीडियो पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कामयाबी के लिए दुआएं खैर की। के ज़रिए इंग्लिश चैनल अबोर करने पर 27 अफराद की मौत पर बरतानिया और फ्रांस के सरबराह के दरमियान लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक बरतानिया में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश में फ्रांस के करीब समुंदर में कम से कम 27 अफराद मारे गए, जिनमें एक खातून भी शामिल थी। ये वाक़या इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में होने वाले बड़े पैमाने पर जानी नुकसानात के वाक़यात में से एक है। फ्रांस के प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक डूब कर मर जाने वाले अफराद में मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म दोनों ही इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। मैक्रोन का कहना है कि वो इंग्लिश चैनल को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होनी चाहिए, वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। हाई कोर्ट में मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की गई। कहा गया है कि जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई वो तौहीन अदालत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो खुद मुतासरा है वो खुद हद में इज़्ज़त का दावा कर सकता है। रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होनी चाहिए, वो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि अंसार अब्बासी का शोकाज नोटिस ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अलग केस है, इसके साथ ना मिलाएं। पहली बात यह है कि तनकीद से मुतल्लिक जजेस खुले जहन के होते हैं और बेशक वो साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो,
کیونکہ ججز بڑی اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں کو گالیاں دینے پر 5 طوطوں کو الگ الگ پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ 5 طوطے لوگوں کو گالیاں ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں بد دعائیں بھی دیتے تھے۔ یہ سب انہوں نے یہاں آنے والے لوگوں سے ہی سیکھا تھا۔ یہاں بچے بھی آتے تھے۔ طوطوں کی بد زبانی کی وجہ سے بچوں کی ذہنیت پر اثر پڑ رہا تھا، اس لیے انہیں چڑیا گھر کے دور دراز حصوں میں الگ الگ کر کے رکھا گیا۔ اس چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں نے ان کی شکایت کرنے کی بجائے ان کی ان حرکتوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور ہمیشہ ان کے پنجروں کے پاس عوام کا ہجوم ہوتا۔ لیکن طوطوں کی بد زبانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا ان کو الگ الگ پنجروں میں بند کر دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں۔ آئیے اگلے پروگرام گپ شپ کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے گپ شپ پروگرام میں بات کریں گے ایشیا کی۔ وہاں سے ایک واقعہ ہمیں ملا ہے اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو پولیس والے تو نہیں ہوتے، صرف انہوں نے اطلاع دینی ہوتی ہے۔ ان کی ڈیوٹی پولیس والے لگا دیتے ہیں کہ اس بندے کا پیچھا کرو، یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ اسی طرح پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک گھر میں مختلف لوگ آ جا رہے ہیں، تو پھر پولیس نے وہاں 1-2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو باقاعدہ طور پر پولیس کا محکمہ کچھ نہ کچھ پیسے بھی دیتے ہیں۔ اور یہ جناب پھر پیچھا کیا گیا اور وہاں پہ کافی دیر تک وہ لوگ دیکھتے رہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جوان لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں پہ آتی ہیں، اور ایسا ہوا کہ پھر وہاں پہ اور مرد بھی آ رہے تھے۔ جب پاس سے پولیس نے اپنے طور پہ سول میں لوگوں سے پوچھا تو کوئی بھی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ پتہ سب کو تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک دن پھر پولیس والا جو ہے وہ سول میں گیا اور جب وہ اندر دیکھا اس نے تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک غلط کام کیا جا رہا تھا جو لڑکیوں سے بھی کروایا جا رہا تھا، اور بے شمار مرد سارا دن وہاں پہ آتے تھے۔ پھر ایک دن پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا تو نوجوان لڑکیاں وہاں سے گرفتار کی گئی، مرد بھی کیے گئے۔ اب جب ان سے لڑکیوں سے پوچھا گیا تو وہ پتہ چلا کہ یہ اسکول اور کالج کی لڑکیاں، اور اب وہ لڑکیوں کو ایک پریشانی یہ بنی ہوئی تھی کہ ہمارے والدین کو نہ بتائیے گا، ہمارا جو محلہ ہے یا ہمارا علاقہ ہے ان لوگوں کو اگر یہ خبر مل گئی تو ہمارا ان محلوں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ کام پیسوں کے لیے کر رہی تھی۔ اور پھر پولیس والے نے اس سے پوچھا، جو آفیسر تھا، لڑکیوں سے کہ آپ یہاں تک پہنچی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ہمیں کسی بندے نے یہ لالچ دی تھی کہ آپ کو ایسا کام دیا جائے گا جس میں آپ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں۔ تو پہلے ایک لڑکی آئی اور اسی طرح دوسری لڑکی آئی، تیسری لڑکی آئی، اور پھر جو اسکول اور کالج کی لڑکیاں پتہ نہیں وہاں پہ کتنی غلط کام کے لیے آتی تھی۔ اور جو وہ اڈا چلا رہی تھی وہ ایک عورت تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پہ آپ جو مرضی سزا دیں لیکن لڑکیوں کو چھوڑ دیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ خیر ان لڑکیوں پر بھی مقدمہ درج ہوا۔ انہوں نے پولیس والے نے کہا کہ اگر آج پتہ نہیں چلے گا کل تو پتہ چلے گا آپ کے والدین کو کہ آپ کرتی کیا ہیں۔ آپ تو گھر سے آتی تھی اسکول کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، اور آ کے غلط کام آپ کرتی تھی۔
اس طرح یہ جو کیس ہے وہ باقاعدہ طور پر پولیس نے ان کے والدین کو بھی بتایا اور مقدمہ درج کیا گیا، بعد میں ضمانتیں ہوئی، رہائی ہوئی، لیکن کیس چل رہا۔ جب اس کو تھوڑا وسیع کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ کافی عرصے سے یہاں پہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ محلے والے اس وجہ سے خاموش تھے کہ پیچھے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا، اور بڑے بڑے لوگ بھی وہاں پہ آتے تھے، اور اس میں ایسے ایسے افیسر بھی تھے، ایسے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے ساتھ کوئی عام غریب آدمی جو ہے وہ یہ اپنا جھگڑا کرنا، ویسے اس کی موت تھی۔ اگر کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اس طرف توجہ دلوائی بھی تو ہمارے اوپر بھی تشدد کیا گیا، ہم نے پولیس کے پاس رپورٹ بھی درج نہیں کرائی۔ اس طرح یہ بزنس وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ایشیا کے جو ممالک ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں وہاں پہ کیوں پہنچی؟ یہ ضروری نہیں، اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب غریب گھرانے کی تھی، اچھے گھرانے بھی تھے، جو بہت امیر تو نہیں تھے مگر عزت کی زندگی گزاری جا سکتی۔ پھر تھوڑا سا جب اس کو وسیع کیا گیا تو کچھ لڑکیوں نے کہا کہ ہم اس کام سے نکلنا چاہتی تھی، مگر جب ہم اس کام میں پڑ گئی تو پھر ہمارے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری کچھ ایسی ویڈیو بنائی گئی جو ہمیں بلیک میل کیا جاتا تھا، لیکن ان لڑکیوں کو وہ پیسے دیتے تھے۔ اگر 4,000 روپے کسی سے لیتے تھے تو 1,500 روپے ان کو دیتے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے ممالک میں جو ایشیا کے ہیں وہاں پہ غربت ہے، مگر جو بچے ہیں ان کو ان چیزوں کا خیال کم از کم، اگر یونیورسٹی میں جا کے بھی ان کو یا کالج میں جا کے بھی اس چیز کی تمیز نہیں آئی کہ ایک اچھا کام کون سا، ایک برا کام کون سا ہے، تو پھر اس تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مکمل طور پر ان لڑکیوں کی جو زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، اور ان کو پھر وہی مسئلہ بنا کے محلے والوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارے محلے میں نہیں رہ سکتے، بیس بدل کے دوسرے کئی علاقوں میں بھی یہ زندگی گزار رہی ہیں۔ آئے دن ہمارے ممالک میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ لڑکیاں لے کے آتے ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، اور جب ان لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ چلیں آپ تو آ گئی تو دوسری کیسے لڑکی یہاں پہنچی، تو انہوں نے کہا ہمیں لالچ دیا گیا تھا کہ جو بھی لڑکی آپ اس کام کے لیے لے کے آئیں گے اس کو جو پیمنٹ ہوگی اس میں سے کچھ پیمنٹ آپ کو دی جائے گی، جسے آپ کمیشن کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی لالچ میں ان لڑکیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہماری زندگی برباد ہو چکی ہے، تو اور لڑکیوں کی ہم زندگی بھی برباد کیوں کریں؟ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے آج انسان، میں اپنے طور پہ اب آپ کو بتاتا تھا کہ ضروریات بہت بڑھ چکی انسانوں، خواہشیں بہت زیادہ ہیں۔ جب دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہوں، ہم بھی امیر ہو جائیں، اور خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جس راستے پہ یہ لڑکیاں چلتی ہیں ان کے پاس باقی کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے معاشرے میں بڑی مشکل جگہ ہو جاتی، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب کسی سے شرم نہیں آتی، اور بڑے بڑے جو ایریے ہیں ایشیا میں ہمارے ممالک میں، وہاں پہ گھروں پہ بھی یہ کام ہوتا ہے، امیر لوگوں میں بھی ہو رہا ہے، غریب لوگ جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کی بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امیروں کے یاشی کے اڈے امیر لوگوں نے ایسے ایریے میں بنائے ہو جہاں نہ تو پولیس آتی ہے نہ ہی کوئی قانون حرکت میں آ کے ان پہ ایسے مقدمات بناتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن بھی جائے تو پولیس والے پہلے ان کو اطلاع دے دیتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے
کہ یہ جو رقم ہوتی ہے اس میں کچھ حصہ اوپر بھی جاتا ہے اور سب مل کر یہ کھاتے ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ جو بچے ہیں ایک تو ان کی پہ نظر رکھنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں جو لوگ شرافت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں وہ اس میں ملوث ہے، انہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ اگر ان کی اپنی بچیاں ان کاموں میں لگیں گی تو پھر وہ کیا سوچیں گی؟ آج لوگوں کی بچیوں کو وہ برباد کر رہے ہیں، تو کل اگر آپ کی بچی وہاں پہنچ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں انہیں اس معاشرے کا خیال کرنا چاہیے، ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، ان غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جن کو لالچ دے کے آپ وقتی طور پر تو استعمال کر لیتے ہیں، مگر ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے لیے لے کے آئیں جس سے آپ کچھ سیکھ سکے، جس سے ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آ سکے۔ کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ مایوس ہونا چاہیے۔ شاید ایک آدھا بندہ یا چند آدھ لوگ بھی ہمارا پروگرام سن کے ان کو کوئی شرم آ جاتی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیں، جڑے رہیں نائمروز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔